नमस्कार मु गणेश आपणक नेकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई मोर अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथम खबर राशन कार्ड पई शीघ्र करिनियंतु इक्वेसी बढ़िला एते दिनर अवधि। राशन कार्ड पाइबा पई आउ एक सुजोग पुणी बढ़ाइले इक्वेसी अवधि। एजाए सबु हिताधिकारी इक्वेसी अपडेट करि नथिबारु सरकार पुणी थरे एही अवधि को बढ़ाई दैछंती। आसंता जानुआरी 31 तारिख मध्यरे एही काम करिबा को कहा जाउछि। परवर्ती खबर जाजपुर पई मुख्यमंत्री बड़ घोषणा 8 कोटी विनियोगरे निर्माण हेबो तैल भंडार। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा आगामी दिन में जाजपुर जिले में कर 1 लाख कोटी टंकार निवेश। डंकारी पहाड़ पाददेश 18,000 कोटी टंका विनियोगरे निर्माण करा तैल भंडार। धर्मशाला महोत्सव में सामिल होई एभली घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर 24 घंटा मध्य एही जिले में कुहुड़ी नहीं पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। पाणीपाग विभाग पक्षरु मिलिथिबा ताजा सूचना अनुसार आसंता सोमवार शीत कमिबा नहीं पूर्वानुमान करा जायछि। आसंता 24 घंटा मध्य ढेंकानाल खोर्धा कटक गंजाम गजपति केन्दुझर एवं कलाहांडीर गोटेरु 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी होई पारे। सुंदरगढ़ अनुगुल कंधमाल एवं कोरापुट जिला गुड़िक गोटेरु 2टी स्थान में घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही। तेबे आगामी 24 घंटा पे राज्यर जिला गुड़िक सर्वनिम्न तापमात्रा रे कोनोसी विशेष परिवर्तन हेबार संभावना नहीं। ता पर दिन ठारू सर्वनिम्न तापमात्रा रे 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस बढ़िबार संभावना रही। आगामी 7 दिन पे राज्य रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो उपयुक्त सूचना पाणीपाग केन्द्र भुवनेश्वर पक्षरु दिया जायछि। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला आलू दर। आसुनी आलू गाड़ी महंगा हेला दर चिंतारे खाउटी। ओडिशार पिछा छाड़ुआ आलू संकट। राज्य में आलू संकट पर सरकार और विरोधी परस्पर को दोष देउछंती किंतु सरकार और विरोधी बयानबाजी भितर पुणी थरे आलू दर उपर मुहा होइछि। एहाकु नै लोकंक भितर असंतुष्ट बढ़िबारे लागि। परवर्ती खबर अविवाहिता दंपति को ओयो होटेल जीवा मना कटकणा लगाइले ओयो कंपनी। अविवाहिता दंपति को ओयो होटेल मना एही बड़ घोषणा करिसंती ओयो कंपनी। तार चेक इन नियम रे बड़ परिवर्तन करबा सह होटेल रे याकु लागू करबा को निर्देश देइछि। नया नियम अनुसार अविवाहिता दंपति एवं रूम को बुक करि पारिबे नाही। नया वर्षर नया गाइडलाइन लागू होइछि। परवर्ती खबर राज्य रे प्रतिष्ठा हेबो आउ 147 आम हॉस्पिटल खर्च हेबो 1000 कोटी। राज्यवासी स्वास्थ्य सेवा को दृष्टि रखी राज्य सरकार नया वर्ष भेटी देबाकू जाउछंती। राज्य रे आहुरी 147 टी आम हॉस्पिटल प्रतिष्ठा हेबो एने जिला अधिकारी माननकू दायित्व दिया जायछि। परवर्ती खबर ई श्रम कार्ड नया वर्ष रे नया लिस्ट तालिका रे नाम थिले मासको मिलिबो 1000। नया वर्ष लोकंक पय एक खुशी खबर आनिछि। ई श्रम कार्ड योजनार नूतन तालिका सरकार प्रकाश करिसंती। तालिका रे अंतर्भुक्त लोकंक अकाउंट रे टंका आसीबो। वास्तव रे श्रमिक माने जड़ित जहार ई श्रम कार्ड अछि किंबा जेउ माने कार्ड तयारी पई आवेदन करिसंती एभली श्रमिक माननक पय बड़ खबर आसी। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे विशृंखला घटना। मुख पखाल सेवक निलंबित। श्रीमंदिर रे विशृंखला तथा अन्य एक सेवक को मारपीट घटना रे जणे मुख पखाल सेवक को श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन निलंबित करिछन। मुख्य पखाल सेवक जनक हेले विश्वनाथ खुंटिया। तांको 3 मास पय सेवारु निलंबित करा जाय। परवर्ती खबर बीजेपी नेता को गाड़ी चढ़ाई हत्या मामला रुजु कला पुलिस। बीजेपी नेता को हाईवा गाड़ी चढ़ाई निर्मत हत्या। दुर्घटना रे 2 बीजेपी नेता मृत्यु और 2 जन गुरुतर आहत होइछन। संबलपुर चिपिली मार रे घटितबा एही हृदय विदारक घटना सारा राज्य रे चांचल्य खेलाई दैछि। बुल्ला पुलिस हत्या मामला रुजु करी हाईवा ड्राइवर को अटक रखी तदंत चलाइछि। परवर्ती खबर कोस्ट गार्ड हेलिकॉप्टर दुर्घटना ग्रस्त 3 मृत। गुजरात पोरबंदर विमानबंदर रूटीन ट्रेनिंग बेले कोस्ट गार्ड हेलिकॉप्टर दुर्घटना ग्रस्त। एही दुर्घटना 3 जनक मृत्यु होइथिबा बेले एकाधिक लोक आहत होइछन्ति। समस्त आहतों को उद्धार करी निकटस्थ मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। एबे भी घटनास्थल रे उद्धार कार्य जारी रहिछि। सूचना अनुसार रविवार अपराह्न समय रे गुजरात पोरबंदर विमानबंदर रे कोस्ट गार्ड एडवांस हेलिकॉप्टर द्रुत रूटीन चेकअप रे बाहरी थिला। हठात हेलिकॉप्टर रे कोनोसी त्रुटि नजर आसी जाहाको नै पायलट जनक तुरंत लैंडिंग करबा को अनुमति मागिथिले। आ अनुमति करबा समय रे हेलिकॉप्टर टी दुर्घटनार शिकार होइथिला। यहा भूमि रे पड़िबा मात्रे हेलिकॉप्टर रे निया लागि जाइथिला एवं धुआं बाहरिबा को लागिला। हेलिकॉप्टर रे 2 जण पायलट समेत 3 जण जवान थिले। परवर्ती खबर देश विदेश रे ओडिसा रो आदिवासी संस्कृति प्रचार करबा लक्ष्य कहिले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार संध्या रे कहिसंती आदिवासी मानक द्वारा उत्पादित जिनिस बहुत सुंदर। आदिवासी माने जेउ मांडिया हलदी अदा और डाली जातीय खाद्य आलू प्रभृति उत्पादन करुछंती ताहार स्वाद भिन्न। एही कारणरु आदिवासी द्वारा उत्पादित खाद्य शस्य देश विदेश रे आदृश्य होइछि। परवर्ती खबर केंद्र मंत्री को कंसरायंक आदेश। 8 पुस्तक रे बरगड़ धनु यात्रा आनित हेउ केंद्र मंत्री धर्मेंद्र को आदेश देले कंस महाराजा। बृहत मुक्ताकाश रंगमंच बरगड़ धनु यात्रा महोत्सव द्वितीय दिन शनिवार राज दरबार रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य शिक्षा और संस्कृति क्रीड़ा मंत्री सुरेश सूर्यवंशी एवं ग्राम उन्नयन पानीय अजल पंचायती राज मंत्री रवि नारायण राज
ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ ଦରବାରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମାଜକୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବୋଲି କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ। ମହାରାଜ କଂସ ଏଥିରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆଦେଶର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାର ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 12:30ରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଜମ୍ବୁ ରେଳ ଡିଭିଜନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଡିଭିଜନ ଭବନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣା। 4ଟି ଟାୱାର ୱାଚର ମୁତୟନ ହେବେ ପୁଲିସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ନୋ ଫ୍ଲାଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ ମୁତୟନ ହେବେ ପୁଲିସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 4ଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଭର୍ଜନ। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶ୍ରୀନଗର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏମଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଡ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଫେରିଲା ମାସ୍କ ସମୟ। 3ରୁ 6ଟି ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି HMVV ଭାଇରସ। ଏବେଠୁ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ। ଚାଇନାରେ HMVV ଭୂତାଣୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହି ଭାଇରସ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଚୀନରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। HMVV ଭୂତାଣୁ କରୋନା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚୀନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ମାସ୍କର ଯୁଗ ଫେରି ଆସିଛି।